हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत कर मोर सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आपण मैंने वीडियो को देखुं, वीडियो को पसंद कर बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करदेवे। तो जदि मो वीडियो आपण मैंने प्रथम करी नुआ करी देखुं ताहले सब्सक्राइब करदेवे एवं गोटे दुटा कमेंट मध्य करदेवे। तो आसतु मु आज आपण मैंने केमिति आपण मानकर सफलता को निजर प्रथम विचार ही हासिल करें यही बाबद में जानिबा बा आलोचना करिबा। तो जदि आपण मानका माइंड रे किछि नुआ आइडिया अछि, किछि नुआ नॉलेज अछि, आपण माने किछि करिवा पई चाहुछंती बा सेही क्षेत्र रे सफलता पाइबा पई चाहुछंती, ताहले आपण माने निज ऊपर संपूर्ण विश्वास रखंतु। निज ऊपर संपूर्ण विश्वास रखिकी आपण माने जो कार्य करिवा पई बा जो कार्य रे आपनकर आइडिया अछि बा नॉलेज अछि, आपण चाहुछंती सेही कार्य कले आपनको सफलता मिलिबो। आपण निज ऊपर 100% विश्वास रखिकी सेही कार्य आरंभ करि दियंतु। काहे कि ना आम भितरे बा हमर अंतरात्मा रे स्वयं परमात्मा परमेश्वर अछंती। स्वयं परमात्मा परमेश्वर विराजमान अछंती एवं स्वयं परमात्मा परमेश्वर ही हमको परिचालित करूछंती। आ स्वयं परमात्मा परमेश्वर ही जानिछंती आमे कोन, आम द्वारा कोन हेई पारिबो। तो जेतेबेले भी आपनकर प्रथम विचार रो ही निजर जहाँ भी आपनकर प्रथम विचार आसुची सेथिरे ही आपण सफलता पाई परिबे। काहे कि ना सेटा स्वयं परमात्मा परमेश्वर ही हमको परिचालित करूछंती बा हमको से जानिछंती आम द्वारा कौन हेई पारिबो। आमे माने कौन भूल करि थाउ ना जहा फल रे कि हमर जो सफलता पाइबा पई जाऊ जाऊ आमे असफल हेई जेउ। तो आमे माने आम भितरे आइडिया थाई, आम माइंड रे आइडिया थाई, आम माइंड रे नॉलेज भी थाई, आमे पूर्ण भाव रे ज्ञान ग्रहण करि थाउ। जो कार्य को आमे करिबा पई चाहुचे से कार्य रे आमे सफलता पाइबा पई आमे आम भितरे सेति ज्ञान थाई। किंतु आमे कौन भूल करि थाउ ना आमे कोनोसी कार्य करिबा पूर्वरु हमर साई पड़िसा, हमर गुरुजन, हमर घर लोक मानकु आमे पचारि बुझि थाउ। हमर सेटा ही प्रथम भूल। काहे कि ना आम पाखरे आमे जहाँ भी जो जगह को जाई कि आमे निहाती जो कार्य करिया पई चाहुचे सेही कार्य रे आमे नॉलेज ग्रहण करिचु बा सेही कार्य पई आमे आइडिया आम भितरे आइडिया संग्रह करिचु। तो आम भितरे से जो आइडिया को आमे नै कि आमे जो काम करिया पई चाहुचे तो तार नॉलेज आम पाखरे अछि। आमे जो मानकु पचारुचे जे आमे जो नुआ करिके आमे जो आइडियाटा आम भितरे अछि आमे जहा करिया पई चाहुचे तो सेही कार्य ऊपर आमे जो मानकु पचारुचे बा आमे जो मानकु बुझुचे तांकर सेही कार्य ऊपर नॉलेज न थाई। तथापि आपण पचारिबे जानतु से माने प्रथमे आपनकु मना कर देबे ना से काम हेई परिबेनी, सेथिरे आपण सफलता पाई परिबेनी, आपण लॉस रे पड़ी जेबे। ए जो नेगेटिव कथा पदे कहि देले हमकु तो आम मस्तिष्क भी सब बेले रेडी थाई कि सेही नेगेटिव कथा को शीघ्र ग्रहण करिया पई एवं सेही कथा को से पदे कथा कहि देले से जो पदे नेगेटिव कथा जे हेई परिबोनी ए क्षेत्र रे सफलता मिलिबोनी कि आमे लॉस रे पड़ी जीवु। सेही जिंस आम माइंड बारंबार ताकू रिमाइंड कला, बारंबार टिके को से जो घाटी चौकटी ताकू बहुत बड़ आकार तार साइज को माने बड़ कर देला आम माइंड। तो आमर प्रथम भूल आमे अन्य मानको पचारि बुझिबा। काहे कि ना आमर समाज रे 99% लोक अछंती जो माने कि आम मानको नेगेटिव करेबे। आउ से नेगेटिव वंस जदि आम मस्तिष्क को गला ताहा हमर जो सफलता पाया पई जाउथबा, आमे जो कार्य रे आमे सफलता हासिल करे पई जाउथबा, आमे जो टिकी हमर नेगेटिव आम माइंड रे पड़ी गला ताकू जो बारंबार रिमाइंड करबा फल रे हमकु सेही नेगेटिव ता ही आम आडू आकर्षित होई के आसीताय एवं आमे जोथिरे सफलता पाया पई जाउतले से सफलता मध्य आम हातरू चली जाय, आमे असफल हेई थाउ। तेनु हमर प्रथम विचार जोटा आसी थाई सेटा ही हमर सफलता आनी दे थाई। सफलता होउची निजर प्रथम विचार ही आनी थाई। तेणु सबु बेले निज माइंड कौन कहूची, निज सोल कौन कहूची
ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କ'ଣ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବି ବା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଯାଇକି ନଲେଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିକି ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବିଚାରରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ହିଁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିକି ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆପଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 100% ନୁହେଁ 1000% କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଫଳ ରହିଯିବେ। ତ ଆପଣ ଏବେ କହିବେ କି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ନ ବୁଝିକି କେମିତି କରିବୁ। ହଁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ କରିକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ କରିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ନଲେଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଘରବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ କି ମୁଁ ଏଇ କାମ କଲେ ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବି ବା ସଫଳତା ପାଇପାରିବି, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଘରବାଲା କି ଘର ଲୋକ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବେ ହିଁ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଟିକେ ବି ନଲେଜ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଯେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରପର ନଲେଜ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପ୍ରପର ନଲେଜଟା ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପର ନଲେଜର ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ ମନା କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ଏମିତି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 10 ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଦେଖିବେ 9 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ କରିବେ ଏବଂ 9 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କି ହଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ହଁ ନିହାତି ପାଇବେ, ଏଇ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା, ତ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ନିହାତି ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ 9 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଲେ ବା ପଜିଟିଭ କଥା କହିଲେ, ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ସେଇ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିବେ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ନିଜ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଚାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କ'ଣ କହୁଛି, ନିଜର ବିଚାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଚାର ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ, ସେଇ ବିଚାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ ବା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିକି ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କ'ଣ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ହେୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସଫଳତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ହେୟ ମନେ କଲୁ।
आम जिते आम निजक हेय मन करुँ आम भितर जो परमात्मा परमेश्वर अंश से सी बहुत कष्ट पाई था कहीं आम जिते बड़े निजक भल पाइबा निजक विश्वास करवा निजक रेस्पेक्ट दबा निजक आम निजे निजक जो सेल्फ लव करवा सेते बेले ही आम सफलता आम आड़ को टाणी आसब आम सफलता पछरे आम आमको जीवाई पड़ोनी सफलता आम पछरे गोड़ेब तो आम निजक हेय मन करवा अर्थात निजक जिते आम जिते निजक असम्मान करुचे निजक जिते आम छोट मन करुचे से आम भितर जो परमात्मा परमेश्वर अंश बा स्वयं परमात्मा परमेश्वर जो आम भितर विराजमान अच्छा ही आम आमको आम हेय मन कलु मैंने आम स्वयं परमात्मा परमेश्वर को आम नेग्लेक्ट कलु ही आम हेय मन कलु तेणु आम जदि आम निजक भल पाइबा निजक रेस्पेक्ट दबा निजक आम विश्वास करवा ताहले आम सब क्षेत्र में सफलता पाई परिबा सफलता पछरे आमको गोड़ेबा पड़ोनी सफलता आम पछरे गोड़े ही आसब तो आम सब आमर अंतरात्मा को गुरुत्व दबा और आमर प्रथम विचार कौन कहूँ से प्रथम विचार को लेकिन आम कार्य आरंभ करवा प्रत्येक कार्य सफलता पाई परिबा तो थैंक यू सो मच।